Anak, Espiritu Santo. Amen. Salamat, Lord. May damay-da kami chicken. Bantay-bantay kami, Lord. Aman-aman sura, Lord. Maupay. Tapos may chicken. Tapos may donut. Opat. Salamat, Lord. Amen. Tapos, ang ngalan na Amay, sa Anak, Espiritu Santo. Amen. Bye-bye, guys. Kailan na? Bye guys, mga nanay kami. Hi guys. Bye-bye. Kamlamay kami. Bye-bye ba? Bye-bye, Lord. Bye-bye guys. Makaon kami. Bye guys. Bye-bye, guys. Bye-bye, guys. Kamlamay kami. Oo. Yummy guys. Guys. Sarap na, guys. Mama. Ayaw siya ba? Ha? Kapag ko ang nosin. Ha? Sausaw. Bariyak sausaw.